हाँ मित्र, जय द्वारकाधीश। आज घणी आनंदनी बात है कि ले आव्या तमे हवे आव्या है, कांई वांधो नहीं। आपने मोरनी ज बीक हती। मोयलो सामे बिचारो वयो गयो, आने घाये घा खवरावी दईने जोई ल्यो। एनो स्टॉक जोई ल्यो तमे, एनो तो घटे एम नथी। हाले घाये घा हालो, हवे पई जवा दो ओले पारे, हवे खाई ल्यो जेटલું खाવું હોય। तो मित्रों જોઈ લ્યો, આપણે મોરની બીક છે। મોયલો આનાથી વધારે બી છે, બાકી દેવાવાળા નથી દુબરા। જોઈ લ્યો, ચોખા આટલા આટલા ઘઉં, આટલા એનો સામાન કૂતરાઓનો। અહીંયા જોઈ લ્યો કૂતરાઓનો। અને આ 5 પરિવારને એમ માનો ને કે આપણે ધરવા ધરાવ ખવડાવ્યા રાખીને, પણ આ લોકો હેરાન નથી કરતા। અને બીજા આવે છે ને, એ જો અહીંયા પાવેરા બેઠા છે बधाई, तमने पावेरा देखा है जो अँ। तो आ बधु दान आव्यू है आज भगवानजी भाई गुलाबनगर वाला खाणदर पेट्रोल पंप वाला ढारिए रे। तमने घणो मैं पहले कीधेलू है कि भगवानजी भाई नु अँ दान घणु बधु है। अपने आ टाँकी आपी हो तो ये भगवानजी भाई खाणदर ज आपेली है। अने विडियो मित्र पूरेपूरो जोजो, केम के आ बधु दान आवे એ મારે બતાવવું પડે। અને જેમ દાન વધે એમ અહીંયા જુઓ મહેમાને પણ એટલા છે। જોઈ લ્યો, મહેમાનની આખી ચોકીઓની ચોકી ભરી છે। હજી સામે આમાં આ બધા મહેમાન જ બેઠા। આમાં જો સામે દેખાય, જો ઉઠતા અહીં છે, એટલે મહેમાને એટલા છે। અને વચ્ચે બે દી ના આવવાનું તો ચોકી હાવ ચણી ગયા। પણ આમ જોઈ લ્યો, આ સાંજ સવાર આમને સતત ચાલુ જ રહીએ। જો એટલે આટલું આજે દાન આવ્યું છે। તો મિત્રો આટલું દાન આવ્યું છે ને તો મને થોડુંક આમ બોલવાનું આમ મન થઈ જાય છે કે पंखी पानी पीने से ना घटे सरिता नीर, धर्म कोई दी धन ना घटे, केम के एमां सहाय करे रघुवीर। बराबर, तमे कोकने 5 रुपया आपो दान में तो ये 10 रुपया करीने देवा ये भगवान की जवाबदारी है। पर तमे कोकने 5 आपो तो ये आपे। आ एवं है। आ भगवानजी भाई खाणदर ने द्वारकावाळा ने एवी मारी दया आरदा करूँ कि एना धंधानी अंदर कायमी माटे भगवाननो पूरेपूरो एमां एने आशीर्वाद रहे, एटले एनो धंधो कायमी माटे पुष्कळ हायला राखे अने आवी सेवा कर्या राखे। एटले आटलू देवाथी विचार करजो, आ बोल जीव एटलो हरखथी खाय है अने ई मित्रों बधाय भावथी दीए है। अने जे कोई वस्तु तमे कोकने 5 रुपया भावथी धर्मादामा दियो ने तो ये 500 जेवा लागे। बराबर, तो मारे मोर राजा अहींया छुपाईने बैठा है, एना माटे चोखा ने जार बेय है। आज आपने एने अलगथी ज खवरावशे। आज अहींया कयुंनो चणवा आवेलो तो अहींया खूब चणीए गयो। आ बधुं हेठे नाख्युं ती बधुं कालनुं चणी गया है। तो हवे आ परिवारने पुष्कळ मळी गयुं है। जो हवे खखेरीने आरामथी अहींया बैठा है, पण हूँ हूँ एटली वार ज बेसे। बरोबर, तो जय द्वारकाधीश। अने हाँ, खास करीने के तमे तीरनुं बटन आवे एने शेर करो आ विडिया ने। मारा मित्रों तमे जेटलो शेर करशो ने एटलो मने अहींया फायदो थाय। तो हूँ तमारी कने बीजी कांई अपेक्षा नथी राखतो के तमे शेर करो तो आ मारू पक्षी घर में मने दान आवे अने आ बिचारा भोरा पंखीड़ा बधाय खाय तो एना आशीर्वाद आपने बधाईने मळशे। अने जुओ आपने कांई खारा कर्म कर्या हशे तो आ जुओ आखी पक्षी घर पर तमारा कपास ने तमारे 1.5 महीना सुधी पावू नहीं पड़े। अने भले तमे हातम आठम में मेरे नहीं गया हो तो विचार करो मित्रों, एमां तमने लाभ थयो ने। तमारे 2 छोकरा होय तो ये मेरे दिया तो सीधो 2000 नो धूंबो करे। तो घरे घरे विचार करो 5000 रुपया नो आपने फायदो थयो। एक घरे 5-5 हजार रुपया बच्या तो एमांथी तमे 500 रुपया आवा धर्मादामा नाख देवो ने तो भगवान पाछो हजी वाहे क्यां भादरवो नथी। हे भले कपासोमां नुकसानी थई है, वाड़ीओमां घणी बधी नुकसानी थई है, पण एने कांईक विचारीने कर्युं हशे ने।
આવતે વરસ કાંઈ થયું નહીં. આજ 2 વર્ષથી આ કોઈને બાજરા વહીવા નથી ને વહીવાયને લેવા જેવા રેખા નથી. તો એને કાંઈક વિચારીને કર્યું હશે. તો જય દ્વારકાધીશ. તમને મજા આવી હોય તો શેર અને આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં ફોલોવર વધે એવી આપની ગણતરી છે. એટલો અહીંયા આપણે ચબૂતરાની ગણતરી છે. જે કાંઈ આપણે ગમે તે દી 2 વર્ષે 3 વર્ષે ચબૂતરો અહીંયા એવો બનાવીશું. પણ તમારા બધાનો સપોર્ટ ને સહકાર મારે પહેલે જોઈએ. તો મિત્રો જય દ્વારકાધીશ.